will give us understanding regarding with this sa akong study. So Heavenly Father, we thank you Lord for this night, Lord God, that we are gathering, Lord God, in spite sa mga doing na mo sa adlaw-adlaw, Lord, but we still in here, Lord. Nagkatapok mi, Lord, kay we study your word, we study the passage for tonight, Lord God, nga deeply we understand it, Lord God, especially, Lord, nga i-open mo, open our eyes, spiritual eyes, spiritual heart, Lord, nga masabta na mo, Lord, ang imong buot pasabot na imong message nga sa ma-apply po na mo, Lord, in reality, Lord, sa mong ginabuhi, Ginoo, sa tagsa, Lord God, kay wala may laing tubunan, wala may laing ampuan, Lord, kundi ikaw lang, Lord, kay ikaw may sentro, Lord God. You are in the midst of us, Father God, tonight, Lord, if you build sa imo ang tanong, ay prevail ang words na mo sa amo, Lord, nga kini, Lord, nasabta na mo, Lord God, and then it will changes our life so, Lord God, nga kining tanan, Lord God, ang gibuhat kay naman ni purpose kay para sa imong kalipay, to glorify you, Lord God. And also, Lord God, these places nga imong gigamit, Lord God, nga magtapok mi, Lord, nga i-bless po nimo ang magalaw na family, i-bless ang mga tao nga naadiri tanan, Lord God, not only for the person who are here, but outside, Lord, sa mga relatives, sa mga friends, loved ones, Father God. Salamat, Lord. Thank you for the protection. Thank you for the good health, Father God. And we bless me tanan, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, kung basahan niyo lang diri. So, our topic is salt and light. So, verse 13, you are the salt of the earth, but naibat oh. Ano si Banjo? Observa ka espada. Vacation na ko yan. Vacation, no? Minta ko bandi. Unsa man? Hindi ka basa. Ko sakit ang mata. Nakoy mo ano? Pwede na. Pwede na ma-zoom. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. So ako na lang continue, and then balik ta kung sa inyong mga knowledge about this. So verse 14, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. So, again, so basahon sa ninyo in silent, and then after, the table is open for professional. Ay, numinin yung meaning, okay? kamu ang mga asin sa kalibutan. Bawal. Sobrang laki naman ng letra, no? Pwede man ako ni Kuan. Kaya mag-open ako ka ng mag-open ko ka ng Word. delete ka ng PowerPoint. And then Copy na siya. copy na ko. 13 to 15. 13 to 15? 16. 16 eh, sorry. 13 to 16. 16. Induta kaya wala, PowerPoint na.
mo sa mga Tanda. klaro na? Na. Wala, klaro na. Hmm. Anak. Wow, panindot. You are the Kana. salt of the earth. So, anyone has an idea? What is your interpretation? Yeah, theologian din din, may interpreter. No. Sige, kita yung mga tagog ka ng buwan. According sa passage. Katong man naman nagkaon din. Nauna yung Islamisa. Nandito kasi yung Islamisa. Wala may power ha. Wala may ability na. Nakaunagod mo. Bunix. Nagpanuol mo yung lamisa. Ano ba rin ako yung pagkain na? Hindi ka to ba, wala kaon. Si Hanson na dito. Yeah, kami. Go Hans. Kuhaan ko siya ka ng read ako context. So, Unsa to gikuan gani ito nakatuan to giniha unsa ng asin. Unsa man sang asin, parasam ng asin. flavored. Pampalasa. Ya kung wala ko ng asin, sayang Asi. Empty. Empty na. Wala nilasa. wala ko ni lasa ba. Lasa. Kanang So, wala na siya so how shall its saltiness be restored? So, pumunta na, question. Maybe how? ano pag start. Kay, kung murag, it says it is no longer good for anything except to be thrown. So murag kumbaga kuha na siya ng mas worth it pa siyang kuan ilabay na lang murag toxic siya sa kuan. Yeah, trample under people's Trample under people's feet. So sakto din. So ang asin for example, actually dagan ang interpretation ng kanang salt, no? Sa salt sa paggamit sa mga Israelites kanito ba. Pero sa atong interpretation karon, di ba? Ang asin para sa paggamit sa atong pagluto, di ba? Kung magluto ta, kung way asin, unsa man ang Walay lami. way lami, no? Tabang, Walay lasa. ha? Walay lasa. Walay lasa. So ang giingon dia, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown. So buto kag pagkaon, na way asin, way lasa. Kay kuan nga asin uric. Hindi mo kuan. Ano niya gamit og asin? So nimo ng Bible, no, kuan na ang kita ko no, ang kita may gahatag og timpla sa kalibutan. Ang actually ang salt ana is kanang fertilizer ang asin na ba kanang asin sa kuan is igamit na sa fertilizer sa mga Hudyo kaniadto mga Jewish kaniadto sa pagpatubo o sa mga tanong or kanang kuan kining pagluto o either sa pagluto kun. So kung kining asin mawala, so wala na bili ang kanan nimong gibuhat ang either katanong ka o sa pangigig klase nimong giluto pa ka. So siya may gahatag og sa kalibutan ang siya may gahatag og timpla ba. Siya may gahatag siya nga provide og kuan ba o balance sa kalibutan. Kung mawala ta, kita mga salt, kita mawala ta, unsa may hitabo sa kalibutan. So, ang masabot ang kuan nato, ang sa kung kuan na is ang kalibutan na kinahanglan nato. Yeah.
Nagkinahanglan nato. Kita as a witness, kita mo yung nakakita. No? Kita mo yung nakakita sa kayo sa Ginoo. Since may kong witness, saksi. Di mo makakita ni Jesus Christ, di ba? Hindi tayo nakakita ni Jesus Christ. Ang tayo ko anday. CNN. So, hindi tayo nakakita ni Jesus Christ. Pero, we still a witness. Because why? When we encounter the Lord Jesus Christ as our Lord personal and Savior, automatically the Holy Spirit sealed, no? And then it is convict us that we need to repent, no? We need to acknowledge that Jesus is our Lord and Savior, and there's a transformation, no, sa mga karakter natin at saka whole ng pagkatao natin. So hindi natin namalayan na iba ka na pala. So when you witness that Jesus Christ is slowly changing, yung direction mo sa buhay mo. So you are the witness now because you are imitate the life of Jesus Christ. So we could not totally imitate the life of Jesus Christ because God is perfect. But what did this Jesus said? Be holy because I am holy. So how can we imitate the life of Jesus Christ if we are corrupted na? No. We can still imitate the life of Jesus Christ because the Holy Spirit is guiding us. That's why Jesus Christ said, "You are the salt." So tayo ang salt. So ang mundo kailangan natin. Kailangan tayo sa mundo na ito. So but if you are not salt, anong sabi diyan? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. So wala kang useless. You are useless. You are nothing. Wala kang magamit. Ang tawag diyan? Useless ba? Hindi ka makuan. Ha? Hindi ka mapuslan. Hindi ka mapuslan. Oo. Hindi ka mapuslan sa katingiman. Paulit ito. Suok ito. But, you are the light of the world. No? You are the light. Tayo, light. We are light. So, dalawang ginamit ni Jesus Christ. Salt and light. No? A city set on hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under the basket, but on a stand, no, and gives light to all in the house. So walang light na nasa ilalim, ha. Kailangan nasa stand yan. Nasa baba, and then we are cold. We are light kasi tayo tayo, as I said, no, we are witness, no, tayo ang magbigay ng message, gospel. Abi ko ang light Sa ng mundo. mga babae. Mga inahan. Ilaw ng tahanan. Okay, ilaw ng tahanan. Oo, ilaw ng tahanan. Ay. So yung lalaki, So, nagpundi ng ilaw. Nagpunder sa ilaw ng tahanan. So actually no kanang kanapit ang salt ya sa kuan. Imo ato nang budit tota nang pag study na ba is pana yung dindot sa nga discussion pero yung sa kuan sa anang background niya ba, di ba, when you study the Bible mo tawag si author niya, historical background niya, geographically all time. So ang paggamit niya ang ganang salt is fertilizer, pero sa atong interpretation is pwede po magamit ito sa pagluto. Pero nga ang wala siya nga kita, we are the salt. Jesus called us, no? He used as a metaphor, salt, no? Then light. You are the light of the world. So as reminded that God, as a witness of Jesus Christ, no? Tayo, we are salt. Kailangan tayo ng tao. Kailangan tayo ng mundo. Kasi kaya nga pinili tayo para tayo ang mag-deliver ng mensahe sa mundo. Tayo ang gumawa ng pag-asa. God will give us hope, but
God use us people, not angel. No? Kung pwede pa lang, no, ang angel magmensahe na lang sa tao, pero hindi pwede. Tayo, tao kasi, tao ang pinili ni Jesus Christ. No, na tayo talaga ang mag-share sa gospel. Kaya siya. So, Na, So that- sorry, oh, sige. suguyad gamay. Wala. Ay, dako alam. Kanang salt, Mm. kay sa una po, daghan gigamit ang salt, tapos kuya, fertilizer, Oo. pangluto. Mm. Karon sa atong time, ang salt may pinaka-barato nga sangkap. Oo. Oh, Jesus, tamakan ra, tipo buwat ra Oo, siya, ganun. buwa ra ka. Mm. Tagpiso, dako na kayo. Oo. Pero ang salt sa unang panahon, labi na panahon ng Jesus. Value kayo. Bali ka Okay, kung may ref, Oo. Kaya nakakabuka na ba, nakadungog ko, ang salt sa una, wala pa man tayo ka ng titulo. Mali ka mato kag bukid, magdala kag asin. Sige, isa kay hektarya, isa kay kilo asin ako baylo. Oo. ah, Same thing. sa una po, ilang nang gamiton ko ang preserve ng meat. Oh, you know. Plus na kay kung may ref sa una. Yeah, mag-preserve Okay. ng meat. Preserve that. Mo na akong Mm. ako saan ko pagsabot ko kay nagstoryam sa mga disciple. Mm. So kamo ang salt nga nag-preserve sa humanity, sa purity sa usa ka tawo. Mm. So kung wala ka, kung wala kay parat, madaot na ang kuan, mo na kung may buhaton nila sa daot nga meat, ilaran na ilabay kay wala naman kay madaot man sila. Oo. Mo na moingon ta nga nakita dag migo nga. Bay, asa mo ka bay? Mm. Party ko bay. Ayun, party, pait kira bay. Ato daw simba daw, nasi asim mo daw. Wala nga. Gusto ka ba? Paitas ang ginabuhi ka. Oo, na pait mo, asim ba? Asim na ka. Ano ka na ba? Dali nung minas Pastor Tim ba? Ikaw kuya sin. Pastor, ala, kumusta mo ka, Brad? Ano, kumusta ka mo ka, Brad? Paita lang yung buhay, Pastor. Paita kayo, Pastor. Pait di kayo, Pastor. Anak si Pastor Tim. Asok ka rin sa dahil para matamis. Oo, de. Jok. Nakatawa mo ba? Ako sa tubon? Sa niya bon? Ano yung share? Kada kay share. Nato yan si... Mati ka, si boy ano. Kuhaan sa ito. Di, ang salt po dire po. Kuhan sa gamit. O, sa snow, no? Sa snow. Ting snow. Yan na, ilabay-labay sa kasana. Labay sa kasada. Lagi na tumban. Asin na itong kuan. Asin na itong kape. So, Giluto ba? kanang kuan, Nasin na na. Kini nga passage no, if ato na to ni apply sa ato ang how we read our Bible ba. No, wa pa lang siguro tama ba but to give you anong kuan, better understanding. In the Bible, in the scripture, no, there are words nga gigamit that are metaphor. No, metaphor. Ano bang usa siya ka term, like for example salt, gigamit siya nga metaphor to refer to a person, something to a person, di ba? And light, no, how can a person become a light nga di man ka musiga? How can a person nga you become a salt unless siguro nga si tanong di ka maparat. Tama na rin siga. But those are metaphors na gigamit ni Jesus Christ. No? And why Jesus Christ uses metaphors? Di ba gingon siya nga para sa mga they claim to be wise, iyan ang gitago. So everything nga gisulti ni Jesus Christ was not really understood by the people who have knowledge. So nigamit siya ng metaphor. Pero niya gihidden ba? No? Pwede naman taniya gingon nga ka mga parat ba ninyo ay wa man moy lami. No? No? So man yung now ngit-ngit man kay nasa kitran pa. No? So gigamit niya ang salt, metaphor na salt of light. And there are so many, no, makita na to sa scriptures na nagamit siya metaphors. Na imong door, di ba?
door na imong unsa na lang gigamit, no? To hide iyahang gusto nga bot pasabot. But for those who have wisdom from the Holy Spirit, mo'y makasabot. Ani. No? So, inunana kung how you read your Bible. Puro man ni ko, lisod mo kay ni Sabton. Lisod yun. No, tay. Ano, unsa man ni kano gingon pagkat a city set on a hill cannot be hidden. No? But if you have that understanding from the Holy Spirit, makibalo ta, no, nga gipasabot na kung light ka, yung ka nga city set on a hill, at turo ko no, buntot, makakita kag city light pag kanindot, di ba? Musay dahil. Meaning, Nakikita. kana nga city light, di gyud na matago, bisag kadto ka dito sa bukid. No? So, bukid naman na kita, pero look at where you are on top of the mountain. Makita mo, wow, nindot kayo city view Amazing. tungkol sa light. Yeah. So, sabi bot pasabot ni Jesus Christ ani, you are the salt. Common kayong salt, di ba? Dagan na kayo mga interpretation about aning salt. No, so kung siya templado siya. So meaning to say that if you are in this community and you are the only believer, you can only become a salt to them that gives flavor because something is within you nga wala nila. Kabantay mo sa usa ka kuan nga magtapok-tapok mo. Lagi mo kayo nga mas ganahan to kuan niya. Yan naman because they have seen something that wala aning mga tapana. Salt, di ba? Nga ningon pa diha nga kung wala na kay amor, wala kay amor, wala kay bili. You are the same with them. So, in my own understanding, when you are a Christian already, when you are born again, you are being separated from God. For those, you are set from this, outside from these people. And when you go into that kind of group, nga, imuhang gipakita, ang imong pagkakristohanon, you will become a flavor to them. No? Pagsulod, uy, maghilom ta kay na, mag-Bible study na ba? Munang mahadlok ang mga tao. Kasi na, pastor na, uy, nanggago tayo. Mag-Bible study na sila. Oh, why? Why? Because there is something in you that will change the flavor or the setting of that group. And you know, unsa interpretation sa metamorphosis. Metaphor. No, kay sige lang. Metaphor. Read. Metaphorsis, no? So, metaphor, sige meaning actually sa metaphor, no? There is, kanang sa ato ang interpretation, there's a range of interpretation, di ba? Range of meaning. So, like for example, wa pa ko maabot dito sa lab, di ba? May, di ba? May dito ang love, may to word love. Di ba? Dagan tag understanding about love. Sa pingpong, di ba? Kung love ka, may sa tennis, may siya love set. Di ba? Love set. Zero na zero man. Love is zero. Oh, di ba? Dagan kay tag mo na gitawag Sa ko. boxing, love. Oh. Love hug. No? Labag. So dagan kay tag meaning sa kanang nga word love. But those are semantic range of meaning. So, muy fit in kung unsay asa nga kuan nga love. So kana din nga love is a the care di na siya so sa katao ana no. So kani may sakto nga meaning. In the Greek, no, lahi na siya kining salt. Ang meaning niya is well sakto sa nga flavor ta. No niya gigamit to sa ni salt sa una mo nang gigamit Jesus Christ because mo sa ni also sa una, no? Like for example ni siya a clay. Naman po panahon dito nga dito ang clay dapat ipanghimo, di ba?
na patiri kay na may patiri sa una. So whatever kung sa na situation to mo ginahimo niya nga gigindagamit niya as metaphor. But in the interpretation totally ang wisdom niya. Wisdom. So, represent. Ang gihatag na if you have no wisdom on earth that cannot give understanding, no? So pareha na tatanan puro ta mga bulok. Pwede na tayo ipanglamay because there is no wisdom. Okay, value. There's no value. So, Wait ba na? So, ang soul Wait. represent of It wisdom. cannot be knowledge, no? Kay knowledge is depende man sa understanding ng tao. That's knowledge. But when you wisdom, if you are in the group, no, and you are the soul, meaning you have a better wisdom. Mas wise ka sa ila. With that, no? At the same time po, you are a soul. You give flavor to them because if not, then you're just the same. Diba? We're just the same. If wala tay soul. Now, how in our Christian life, how can we become a soul? No? Like for example, diri karon, we are all soul because we give flavor to each other. Diba? Because of our true fellowship, because of our longingness, because of our caring and something sharing, anak, you will meet somebody who will, diba? Later on. Wala lagi mo si sis. Thomas sis, nagigdahigda lang ito si kinakit. Diba? You become a flavor. But in this group, we are all salt, diba? Because we meet each other. But when you are in a group of people, much better that you will become salt to them. Ikaw ang gikuhaan og mga ato ning tawgon si kuan kanang ikaw kanang kuan kanang ikaw magyud may medyo maalamo na mo dire no. Can you relate na nga pagkaibaw Kada lang na ang puuna si Kono. may kasi siya mga ways so ikaw may maalamon so kuhaon ang imong idea, no? But Jesus Christ said to his disciples, dito man ni sa katong sa Beatitudes, di ba? He's placing first is nito sa mga disciples and then to the people who are nangusisa, no? Nangusisa mo to sila, nagsunod-sunod pa. So you must be the salt of the earth. So that you will become flavor of this. No, how? Like for example, ang total group. Find a way to share Christ to them. That is what Jesus wants to do sa iyong mga disciples. No? You must share. Find way. Find way nga mahimo kang salt. That is, you can give wisdom, and wisdom is by giving, no? Christ yato kanila. No? The same time, gamit mo siya of light so that you will be seen. Diba? You will be seen. And if you are the light, ingon pa dire, dili mga ni ka maka pasiga sa imong suga niya man tabuna lang dayon ka. So you gotta illuminate you ka because of the flavor you have. Wa na niya gi-separate ha sa to. Wa niya gi-separate. No? You will become salt and you cannot become a light. No, dili. Usag na siya. You will become salt and light. You cannot be a light also and you dili ka salt. No? Sugar ka, so diabetes. No? So, mag-uban yun sila. When you are a salt, then you are a light. No? So, musyahin yun ka. Musyahin ka. Bisan pag tabunan bitaw,
Di ba? Di ba mo illuminate siya? Ano na shade? Kung bela na siya nga light, kita ni mo bumbilya, kasi siya, di ba? Pero gibutangan na to siya shade, kung saan nakita ni mo? Ni illuminate lang gyapon siya. So that is how your life being a flavor to the people who is the unbeliever will light good. Will light. And it gives light to all in the house. Pero naglibog lang ko nga bakit hindi na ang ilaw ng tahanan. Wala. Speaker ba to? Oh, mga ilahan na lang pong way of Sila ang boses interpretation ng ba, no? Kaya Yeah. Let your light shine before others. That is a command that you need to keep on shining others so that you may be seen. And other scripture says that Christ may be seen in you. Diba? Like for example, we say, "Oh, I'm a believer. I'm a born again Christian." Yeah? And yet, I'm a Christ follower, and that they cannot see Christ in you. Meaning, you did not shone like a light. No? As bright as a light. That Christ may be seen in your life. No? Kung makita ka, you'll become a light. At the same time, you'll become a flavor to them. No? Kana siya nga kuan. And when you are shining, that is an imperative that we must shine so that Good words. You see your good works. Now, when we say good works, daghan kayo ng interpretation na ni. But take note, in our reading the Bible, we need to read in context. What are only good works that will give glory to the Father who is in heaven? There are so many good works we can do. But sayang itong mga good works if that will not glorify the Father. So gamit na to ang interpretation sa how to reach your people. Di ba? Sometimes dito lang tayo ba? Uy, when you do good works, you become a light. There's so many good works. I can do that, I can do that, I can do that. One best example, maabot na sa parallel sa Synoptic Gospel. Musa ka rich man. Di ba? Naka-remember mo na, yun siya na, saan man ako pagsulod sa gingharian sa langit? Ingon na. Do what you have commanded to do. Yan, i-enumerate ni Jesus Christ dito ang Ten Commandments. Uy, I've done it already. Inahimo ko na. Nabaya dito mga good works. Diba? Share, love, care. Ako na naghinahimo ang tanan. Diya pa lang, pag yun nga nahimo niya tanan, so meaning, good works, nag-glorify ba? Wala. Because there is something sa yaha nga di niya siya makahimong light. Ang iyang possession, di niya pwede diyaan. So, sayang ito yung gipang buhat. Pero, for compliance only. Diba? Because that's, the scripture says, do it. But for, what's the purpose? For compliance only. Diba? So, that you may, that may see your good works. No? Others ang giingon. Ang uban, maayuhan ni Jesus. Manindot kaya daghan kani siya mga maayong butang nga gihimo. No? So meaning you become a flavor to them. But the good works that may glorify God. What is those things is kato lang yun ang mahimaya ang Ginoo. Mubalik na po sa praise nga whatever you do,
whether you eat or drink, do it for the glory of God. Not do it for your stomach will be filled. So, no, in that case, umubo na tayo na passage. Because ang sunod na is lain na po diyang sabot. No? But these are part of the kanang katuyahang State of the Nation address. The attitude. It's a direct command because Jesus himself spoke that word. Yeah, he is addressing. Murag presidente ba? Ingon ng presidente karon, di ba niya siya? Starting today, no more pogo. That's a command. It's a command. Kinsay mo sopa ka na. Okay. So that's also Huwag mong subukan. State of the Nation address. Sira ang buhay mo ha. Jesus Christ. But the implication here, no, sa ato ang katuwa karon, ato ang mga kinabuhi karon being a true believer of Christ, no, that we must be different, no, whenever we come into group. Like for example, tingnan ko state ang kuano, unsay nga condition, but when somebody invites you something unana, and then there's another activity within, like for example this ato for me, I rather go to this place rather go to that place, di ba? Because something that you do not belong in that group. Diba? Now, in reverse, if you find a group, if you find to be in a group, no, and this is now what Jesus says, that in that group, you must be the flavor. Dili man tayo nga kita mo kunaon ani mo artista diri mo kanta ko balito ko diri para makita mo ano no. Dili. No? This is about kanang how you represent to become an ambassador of Christ in that particular group. Like for example, sa work. No? Sa work, pagka sa group of friends, you cannot become a salt for that particular group if all what are the group has been doing, you can no longer be a salt, and you cannot also be a light. Okay? Pag mingo na siya nga, asa mo na si kana yung mga kaumigo nga Joe? Siya ka na nga ilang mga barkada, pareha na. See? Parehara na. Why? Because nothing, walay flavor, walang salt nakita at walang light. No? You may be a part of the group, and yet the group will see you as, wow, nasi Brad. So dili na ta pareha sa usa ka grupo mo. Sagod ta pareha rin ang tanan. You must be light and salt. So iniksoda na anaon this William. You are the salt. Wala si Lingo ka. Wala tiligo. Wala ligo. Ay, nanarelay ko dyan. Nanarade. Mo na literal na mo na. Pero ato sang kuano tawag na ato sang obserbaran ng grupuha nga hilig pa ni asin eh. Basing ka jupitiso. Kasi asukar ila. Sugar. Bitaw. Okay. Okay? So, napailahin?
As Maribel, magnaas Maribel gini, nagluto ba ka? Natugi ko na nito, natugasinan niya to. Dili man salt, sugar. 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 Sugar honey din eh. Sugar daddy. Sinan. Share na. Sa salt. Hold that hold. Sumpay na ako sa kantin katong salt. Itong i-preserve ang meat ba? Kita salt sa kalibutan. Kita yung ma-preserve sa kalibutan para maluwas ta sa judgment. Gamay siya. Dahil dyan, bigyan ng jacket. Gamay pero unod. Pathological on the terms, no? Judgment seat. Correct, no? Kami sa dyan pa-preserve. Oh. So, pwede sa kantin. What make them what make them to be preserved? Kuan sa ilahang pag sa humanity. Sa godliness. Para maluwas sa immortal. Okay. Hindi mapagos mo. Mga siya ko na. Sa ito nga na. Preserve? Preservative. 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 So, preservative ito. So, taking the term nga kanang preserve, no? It is also a biblical nga kanang kuan na siya kanang term po kay there is a preservation. No? If you are a true believer, no? Di ba sa atong kuan nga can you lose your salvation, di ba? Sa atong topic. If you are truly a believer, you will be preserved. That's true. Di ba? You will be preserved from a rotten world. So, ma-preserve ka. So, that is how the salt is being applied, no? Para ma-preserve ka. No? So, how about those who are not preserved? Rotten na sila. Di ba? Sinanglan mo. They're already useless. No? Panos naman mo. Di ba? Di mamgun mo ba? Mga to, No? hindi na Katawar maluwas sa mo gunin judgment. ninyo na bunagin eh. No? But you are damaged na mo. So, you will be trampled. And that is how God will separate from the people, from the preserved people, and for the people that are used to be kanang controlled and be trampled, no, under people's feet. Mura ano, takita na lang kami, wala yung kayo, bili na. So, una na po ang the way how God sees people, two kinds of people, that He will trample those people who are not for Him. Ilabay na po sila because they're no longer they are not preserved and they are not Kalo inuwa. they're not the soul. Okay? Salt man tayong yutan. Dagkagiri kasi na ng pagkaon mo. Hindi. Lampas sa iyo. Maho mga sukar. Giveaway, Yes, okay, may luto ni ba? Giveaway ka mo. Ipauwi yung sugar. See? So, ito na i-close. Officially close na. Let's close the parenthesis. I-close the parenthesis. Open and close parenthesis. Mga simpa ugma. Nga sina na siya invite nga kuan. Nga family. Wow. Visitor. Yeah, Tulapon to ninyo, ma. Tulapon ninyo. Lapo to. Or Dindot kay Pilipino. Filipino. So, makapit in Hindi pa sila confirm. Ato lagi mo na karon. Confirm na sila. Kuan pa, i-confirm Confirm pa man sa. Oh. Confirm na to sila. O confirm na sila. Confirm na sila. Confirm lang. Oh, okay Kaya kayo. lang, Eh, dagang niya kay Di ko naman sila ni Williams. Hindi nga naman sila dito. Si William may kukuha dito. Oh, what? Limam sila kung Buhay lima sila. O lima rin sila Tulo kabuo. ka ba? Ito mag-boss me. Kapo ni William. Na si William magbahas na lang. Sila si William magbahas na Si Mayet na lang magbahas. Mag-drive sa auto. Hey, upat. Lima naman sila. Lima Wala, naman wala. sila. Guys, Dapat lima sa guys. likod. Dahil, wow. Tulong mo sa likod. Mas kumangan. Sila lima sa Sakto kayo.
Kapag kayo. Ano ra? Bench ra. Fed siya man lang. Apil sa sila. Ano? Doon kayo. Kaya natin Hortons Therapy ko. Estudyante doon. Yan na may mga apartment yan. Oh, diyan. Tourist, pero ang process na yung work permit. Mas tayo tulong anak. Sige, okay. At taga ko na sila, taga Tisa. Napangin. Ang bana. Ah, yung bana. Yung bana, mga kasawa, taga Toledo. Ay, taga Toledo. Ayan ang bana. Kaya ang ipasod to ba? Hugas. Kung sino apelido. Sa mga ilan. Ang visitor niya. Oy, sa Luzon na Toledo sa Luzon. Oh. Toledo sa Mga nai. Meron kang bisita bukas. Nasa siya. Pero Bunso yan. kong anak sa English. Peruvian nyo, kaya English yan. English. Salamat wala ako. Tapos bahista daw, bahista daw sa usa ka ban sa Cebu. Wow. Sa daang Oh, bayos ka sa kan ba? Kato ba taong kan? Pili mo? Ha? Ambassador. Si Gamito sa Ginoo no. Karon ana. One way na nila nga. Tarang kan ba? Asa ang ambassador? Sa iba, kung sa ganun Dosen yung sila. kwan, Sila na mga pang-revise. They will hear. Video ng ipa. Oo. Nag-start lang na 5 ka. Student ang babae? 1 year ang iko. Wow. God will make a way. Sila kay mag alas 9 na. I-pray po na to si Kuya Boyboy. O ato friend si Kwanday, si Kuya Boy kay Ako po ni pa prayer request kaya po. og si Kwan, Sister Nena. Sister Nena, Sa stage 4 cancer. stage 4. Nasa ICU sa Dumaguete. Nakasaka ni kasi sa stage no. Stage 4. Happy ka na. Connect siya sa stage. Ako kay stage 4 na lang po. Uyo sa ka stage pag ano pag estudyante Ako backstage. Okay, sige. Joke lang. Nabay mga ordinary prayers po. Namtay mga Pray for, continued prayer. ako po this request for Jeremiah sa iyang final nga. Final exam. Final exam. Wow. Exam sa engineering o sa Sa ano niya. Exam na. Final man nilang exam karon kay. okay. Tapos naman ng 1 semester niya. So next year. Naman sa siya direct ka ng... Saan ta ni? Saan ta pan? Whatever comes into your mind nga kasi mo pray, you can pray. Dili na malimit o usa. Whatever mo suot sa inyong mind nga katong mga prayer request o katong mga previous mga continuous prayer request. Unsa tay pangalan sa Eh, family gani? kuha na lang Unsa dahil pangalan sa family? Visitor. Ana na Unsa lang. family Tunga nila na sa? lang. Ano to? Ano apelyido nila? Mikinsa. Kani invite mo ba? Visitor. Visitor? Visitor na sa no? Visitor. Sige, Visitor family. Ang ato pong service visitor yun ay siya. Visitor. Oo. Visitor. Ato Sige po niya. itong service. Ano siguro magpita tanan, ako yung close. Close sa prayer. Okay. Sige. Duman ng tatay. Doon ta pray. Sige. Si Unsa mag-pray tay na. pangalan? Isod mo. Nena. Nena. Sige, doon ta pray.
Father in heaven, we thank you so much, Lord, for your words, for your wisdom, Lord God, that we continue, Lord, to learn. We thank you for your Holy Spirit, always to give us knowledge and wisdom, Lord, as we continue, Lord, to prepare ourselves to be a good disciple, Lord Jesus, to be equipped and to be ready to employ, Lord Jesus, to share the word and to preach the good news, Lord, that you give it to us.
Jesus Christ, our Lord, our personal Lord and Savior. Father, Lord, you have heard our request, our petition, Lord Jesus, our thanksgiving, our praises, our worship. In your name, Lord God. Lord, we live up to you, Lord, everything, Lord, because we are nothing without you, Lord Jesus. You have heard us, Lord God. Please, Lord, hear our prayers, hear our cry, hear our cries, Lord God. We continue, Lord, to live up to you, Lord, the sister of Ate Lord Jesus, Sister Nina. I know, Lord, that she is now in pain, God. She needs you right now, God. I pray, Lord Jesus, there's impossible. There's nothing impossible with you, God. So we live up to you, Lord, healing right now, Lord, in the mighty name of Jesus. There's power in your name, Lord. We declare healing, Lord, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Please, Lord, save her soul, Lord Jesus. Please save her body, Lord God. Lord, I pray, Lord, that she will be a testimony in your name, Lord, that you are a most powerful God. There's no other God like you, God Jesus. So, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, we declare, Lord, we declare healing, God, in your name, in Jesus' name. Amen. And also, Lord, I pray, Lord, sa Cypress family, Dane and Shai, and Baby Travis, Lord, I pray, Lord, that you will be with them, Lord, especially, Lord, sa ilang PGW, Lord, that will release soon, Lord Jesus, na magamit ni Dane, Ginoo, sa iyang pathway, Lord, sa permanent residence, Lord. In the mighty name of Jesus, Lord, protect you sa Dane, sa iyang pagtrabaho, kanunay, Ginoo, also siya sa iyang pagtrabaho sa Ginoo, Travis, Lord. And Lord, sa ilang plano din sa kananda, Ginoo, I pray in the mighty name of Jesus, na sila, Ginoo, malambol na pagtuo, Lord, dahil sila kanimo, Ginoo. And also, Lord, sa ito sino family, si Hans Oxemelo, Baby, ilang mga anak, Ginoo, si Travis, sa niya, Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Also, Lord, we ask you a favor, Lord God, that you will release also, Lord, Elmia for Hans, Lord, and the rest of the family, Lord, na opportunity, Ginoo, sa ilang pathway sa permanent residence, Lord. In the mighty name of Jesus. I know, Lord, so many obstacles to aim this goal, Lord God, but there's nothing impossible with you, Lord. And we declare, Lord, blessing, Lord, upon this family, Lord Jesus. And also, Lord, we thank you, Lord, sa Noy family, William and Mayet, Ginoo. I pray, Lord, that there's a blessing upon this couple, Lord God, sa ilang pagtrabaho, Ginoo, William, and also sa pag-apply at trabaho sa Mayet, Ginoo. I pray in the mighty name of Jesus, Lord, kung kapadalangin silang kinabuhi, Ginoo. Sila pasay, Ginoo. Also, Ginoo, ni Ibon, Ginan, I pray, Lord, for opportunity here, Ginoo, silang extension, silang visitor visa, Lord, for 1 year, Ginoo, and also, Lord, kung way, Lord, na makakita po sila og Elmia, Ginoo. I pray in the mighty name of Jesus, Lord, like posible, Ginoo, kanimo, Ginoo, na kita nila matutong sabi na sa pagtuusap nilan, Ginoo, na dirigid siya, Ginoo, di ba ito sumuhan, Ginoo. I pray in the mighty name of Jesus, Ginoo, na magamit sila diri, Ginoo, sa mga ministry, o kita sila, Ginoo. Ako sa Giampo, Lord, si Ate Jackie and the family, thank you, Lord, sa commitment, Ginoo. I pray, even though she's exhausted, tired from her work, God, but Lord, you saw her, Lord. We believe, Lord, that our labor is not in vain because we serve you, Lord, faithfully and mightily, God. So I pray, Lord, you will bless her, Lord Jesus, and continue to use her, Lord, mightily, Lord, in the ministry, Lord, also. Also, Lord, thank you so much for the presence of our Pastor Joe and Ate Lourdes. Thank you for continuing to use them, Lord God, as our leader, as our mentor, God. Thank you for their life. Continue to bless them, Lord Jesus, as they journey, Lord, sa ministry, Ginoo. Padaligini sila, uban na sila, Ginoo, sa ilang palain sa pagkalagay niya kanila, Ginoo. And also, Lord, our visitors tomorrow, Lord, from Peru and also from the Philippines,
Kaya play doon eh. Isidore. Bisidor family. Ito Ginoo mag-prepare sila kinabuhi. This is a divine appointment. Sila Ginoo to meet you Ginoo sa sanctuaries church Ginoo. I pray Lord in Jesus name that you will be fruitful Ginoo sa ilahang pagbisita Ginoo sa simbahan ugma Ginoo. And also Lord, I pray sa victory Ginoo. I-prepare Ginoo nga dapat nga mga visitors Ginoo nga mo enjoy gina sa inyong presensya Ginoo. To honor and to worship you and to know you Lord. Salamat Ginoo sa akong pamilya sa Lord. Diyan si College Ginoo. Baby sa Karaya Lord. Protect us Lord from sickness, from evil Lord. And sa Ginoo, una sa ko Ginoo. Sa Ginoo, salamat kay sa provision, kadadlaw Ginoo, protection Ginoo. Kaya mo ang grupo Lord, ang fellowship mo lang buo, kagini, nabili lang kami, mudagkan pag-ibig Ginoo. Salamat kay Lord, among kining pagkaon sa mga pagparali na kalimini kini sa lawas, o ikaw Ginoo makatag may lawas ka ng